Erica, April, Albao, Seniza. Will you marry me? Amo nga kulbaan may kuyawan ko basig dili mo go as planned ang sequence ba ta nga may tag dili ra mo huwan, may tag okay lang weather, may tag way mga pandol nagpaso-paso. Yeah, kuyawan sa ko, excited sa ko nga mapangutanan na ako ang future wife. Anyway, anam ni ka na initial fireworks. And then mga 16 seconds na niya, na finale. So inigluhod ako mayon ko fireworks na yung mga 12 ka buto nga 16 seconds na worth of fireworks na maka-reposition pa mo. And then i-signal if Moseyas na siya, i-signal ako nga ipabuto ang first nga finale na mobuto. And then after a pila ka mga 2 minutes to 3 minutes kay mag-reposition mo ang mag-video ta nga hopefully Moseyas na inig-sayas na bitaw kay mag-video ta nga mag-kiss me and then ako ipabuto ang finale nga fireworks. Fully maka-reposition mo nga masuit siya sa shot. Regardless kung makaabot or dili, kamo na lang adjust. So naido ka finale. Hindi na siya ga-ask na ako na ang sa ko sa Ubon Road kay feel na ko mag-propose na gintihan. Chacha nga, nagpanic na daw siya. Okay, mag-dinner daw sila nga fancy, o siya kabaw asa, o siya kabaw siyang buhaton, o siya kapanil, so daw siya na ready. Ilang gi-delay, supposedly 3 p.m. nakita na sila today. Yung 5 p.m. And now, 6 p.m. Karoon na yung 8. Okay, prepare pa yun siya I ngayon. feel na gintihan. This is tonight na yun. It's not tonight. Pero Nagubot wala siya, din guys. silang time. Ano siya ganina nga, magpapalit pa siya kasi hindi na nga. Ano? Yeah, budget pa na ako. Yung dress kay need niya karong gabi una. Para daw sa karon kay mo nagdaling moment. Magpapalit ka siya po karoon. Oh. I need ginaw niya para sa kuan in case nang ginawa. For the longest time, dugay na gina siya nag-wait na like, dugay na siya na ready for marriage. Tonight's the night, so happy. I'm excited na makuha na yung Erica ang something na hindi mo kikiniwan. Well, we're expecting that she will say yes, and it's gonna be a great night, and we're gonna celebrate after this, and we're gonna have an amazing wedding and marriage ahead of them. Sana all Erica naka-experience sa gigani, pero nakaka ka rin to support. How long you plan this? 3 days. Ha? 3 days. 3 days. 2 to 3 yeah, kay dili na ko lisod kay ate ko na kuya koy grabe kayo mo kulay ya matrace pa po location. So How long na po with your 6 years na may tonight. so anniversary yun? Yeah, 6th anniversary na. Mo na so para less ang suspicion ba. Okay, anyway, anniversary ko na. Exciting. Golden leaves looked brown to me. The world had less color without you. Happy anniversary. Shapes in the sky looked plain to me. The world had less color Bebo. without you. Erica, April, Albao, Seniza. Plenty of people Will you marry me? eyes closed. They don't see you like I do. Darling, I do. Notes on the keys meant nothing to me. The world didn't sing without Let's enjoy you. this one. Napay finale. Birds in the trees fell silent for me. The world didn't sing without you. Finally, nakuha na dyan. Na-seal na dyan ang team. I know plenty of people with eyes closed. They don't see you like I do. But darling, I do. Darling,